Continuação do audiotutorial. Desativar as câmaras. The ultraviolet cameras on cable fortress are avant-garde. Even a very rapid movement on reeds could set off the alarm. It's better to disable them before continuing. Pronto. Qualquer movimento mais brusco junto a estas câmaras faz com que dispare o alarme, o melhor é desativá-las. Armor area. Iron Lion. Deixa eu ver aqui o leão de ferro. In the center of the vast hall there is a large bright red hologram representing the symbol of Cable Fortress. The head of Roaring Iron Lion. Cable Fortress was founded short after the advent of cybercore to deal with the crimes of cyborgs that normal police force could no longer cope with. Pronto, aqui este é o símbolo, o leão de ferro é o símbolo da tal fortaleza. Armor area. It's the sector of the fortress in which the armor is located. The detective would be curious to take a look at the fortress arsenal, but he doesn't need to enter it at the moment. Não podemos entrar neste momento por causa dos lasers, temos que desativar as câmaras. Server area, surveillance cameras. Server area. Aqui é a área do servidor. The entrance to the server room is locked by dangerous security systems. Reeves must first disable them in order to proceed in this direction. Laser armed turrets. Fortress exit. Laser armed turrets. Aqui está os... The turrets of Cable Fortress are equipped with two powerful cannons of the latest generation. A single shot of their laser can reduce even the most resistant cybernetic envelope to ashes. Oops. Perhaps, inside the fortress, it is possible to find a weapon that can put them out of use and make Reeves continue. Temos que achar uma arma para destruir estes Fortress exit. Surveillance area. Iron surveillance area. Vamos aqui a área Surveillance Area. The detective enters the video surveillance room, Ah, where he era can dos disable all vigilantes. cameras. Surveillance room. The room is most dark, lit only by the screens showing the command center camera view. The screens are regulated by a surveillance terminal, which is guarded by a dangerous armored cyborg. Pronto, estamos aqui na área dos seguranças e tem aqui um cyborg armado. Ai Jesus! Surveillance photo screens. Está aqui os ecrãs de vigilância. Surveillance terminal. Aqui o terminal dos seguranças. Laser blade cyborg. E o tal robô. Surveillance area exit. Laser blade cyborg. Vamos atirar-nos ao robô, vamos a isso. An armored cyborg of modest size, but despite this, he seems very agile. It's armed with laser blades, so sharp that it can cut a limb after a few strokes. Temos que ter cuidado para não tocar nas Surveillance area exit. Surveillance photo screens. The right wall of the room is dotted with holographic screens, which show every corner of the room captured by video Aqui cameras. são os tais ecrãs que mostram as filmagens de toda a fortaleza. Claro, então outra vez nele ver se o matamos. The cyborg quick attacks the detective with his lethal blade. Atacar. Never before has Reeves ever faced a cyborg so fast. Despite being almost cornered, the detective fires a precise shot in the cyborg's head, frying the main circuits. Pronto, nós demos tiros na cabeça dele e desativamos os circuitos dele. Ele tentou nos atacar, agilmente nós desviamos e destruímos aqui o tal... Surveillance terminal. Aqui. Laser blade cyborg. Agora está aqui morto, ele já morto, deixa eu ver. The remains of a headless cyborg lie on the ground. Reeves certainly had to deal with a worthy opponent. Ok. Surveillance area, surveillance photo screen, surveillance terminal. Agora podemos desligar aqui o terminal. The terminal can now be disabled, making the command center cameras completely blind. Pronto, desligamos as câmaras aqui da sala de segurança. Surveillance area exit. Agora vamos sair. Reeves exits the room, leaving behind the remains of a cyborg officer. Ok. Surveillance area. Iron Lion. Armor area. Agora já podemos entrar aqui na área dos armamentos, deixa eu ver. Reeves enters the armor. Entrei, Maybe sim, here senhor. the detective can find a powerful weapon to disintegrate the turrets. E vamos Armory. tentar aqui The buscar... Cable Fortress armor is equipped with the most varied armaments, each neat arranged in its own compartment. Every 10 seconds there is a series of mechanical arms that assemble a complete new weapon, combining the numerous modules available Aqui não é to the só a sala de fortress. armamento, pessoal. Aqui também é uma fábrica que vai produzindo armas a cada 10 segundos. Braços de laser dá-se muito fortes, vão roboticamente fazendo armas. Assembly line. Weapon storage. Aqui o armazém das armas. Deixa eu ver se tem aqui uma arma para mim. Reeves observes the numerous high-tech weapons supplied to the fortress.
Among them stands out a rifle model Jensen 2087, Vamos consisting no of Rifle long-range and very 2087, manageable uma arma de gun. It is possible to equip it 2087, with um a rifle. module that alternate fire properties. Tem uma capacidade de fogo muito forte, tomamos conta dessa arma. Armor exit. Module storage. Assembly line. Weapon storage. Module storage. Deixa aqui o Module Storage, digamos a loja, digamos o armazém. In a corner of the armor there is a section dedicated to the modules with which weapons can be equipped. The detective's attention falls on the laser module, which is collected by him. Módulo laser, pegamos no módulo laser. Já temos duas armas connosco, pessoal, o módulo laser e aquele rifle. Assembly line, weapon store, assemble. The detective observes a series of machinery used for the Estas são as construction máquinas, of the weapon. as máquinas da fortaleza a fazerem as armas em série, The basicamente. cybernetic arm, weapon storage, armor Ok. modules, assembly line. Vamos sair daqui. Weapon storage, armor exit. Armor exit. Reed comes out of the Saída armor holding his do- new rifle, ready to open fire on an obstacle that appears in front of Já him. estamos bem armados. Command surveillance area, iron line, armor area, surveillance cameras, Vamos destruir agora server area, laser armed turrets. aqueles braços de laser. Vamos destruí-los. The Enter. turrets, detecting Reed approaching, begin to load their guns, preparing to hit the cyborg. The latter, however, manages to land a well-placed blow with the Jensen 2087, managing to instantly Já disintegrate usamos o nosso them. rifle The que usávamos detective, final, can 2087. continue to the server room without further problems. E destruímos aqueles braços. Agora já podemos entrar na divisão dos servidores sem dificuldade. E agora vamos pôr o tal chip nos servidores e descobrir como é que eles tiraram memória àquele cyborg. Fortress surveillance iron armor air surveillance server area. Cá está, enter. Now at the entrance to the Entramos no server servidor, area na is no sala dos longer servidores. guarded. Reeves can head undisturbed to his next target. So the sphere. A esfera, Gen server. o servidor, Data graveyard. o cemitério das informações de data. Server room egg. The sphere. Vamos ver primeiro o que é a esfera. Made up of huge luminescent sphere and connected to an infinite amount of cables. The cable fortress generator supplies electricity to the entire fortress. Only a pioneering company could build such a technological marvel. The Nexus brand is stamped on the sphere. Aquela esfera que dá energia a toda a fortaleza. Gen server. Aqui o servidor general. Made up of huge cybernetic column, the main cable fortress server is connected by long cables to all computers and terminals in the room. By examining it, Reeves manages to obtain the name of the person responsible for the hacker attack, Michael Paxton, who works at the Nexus company in the ship city of New Olímpia. Pronto, o responsável deste hackeamento do robô foi um tal de Michael Paxton que vive na cidade de Olímpia. Vamos então ter que ir para lá. The sphere, server room activated, Vamos server room having obtained the necessary information. Tendo a informação Reeves necessária, exits the server room to Reeves return sai to command center, para voltar where, outra vez however, ao unpleasant centro de surprise comando. awaits him. Blá 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 blá. Command center. The fortress exit. Laser armed fortress exit. Vamos sair aqui. 3 armored cyborgs stand between Reeves and the Três exit of the fortress. cyborgs They armados open fire apontaram without para even nós e giving começaram a the disparar-nos. E detective nós a chance começamos a to disparar surrender. em direção a eles também. Laser fortress exit. Thanks to the laser shots well shot by Graças the detective, aos tiros the do remains of the laser que armored nós apanhámos cyborgs aqui na lie on the fortaleza, ground. conseguimos Reeves can make neutralizar his os tais way to the robôs exit e before sair da reinforcements fortaleza. arrive. Cable Ok. fortress entrance. Loading car. Vamos aqui subir para o floating car, para ir a floating car, carro flutuante, vá lá, que vai nos levar à cidade de Olímpia. Vamos dar enter. Reeves turns on the Philip K and prepares to whiz toward New Olímpia. It will be a tiring journey, given the altitude of the ship city. The Uma cidade detective com muita managed to altitude. survive Cable Fortress, evading its security systems and neutralizing every cyborg Agora está a that fazer um stood in resumo do front que nós of him. fizemos. Ele sempre que passa para outra zona faz um resumo de tudo que aconteceu na zona anterior. Que é o que ele está a fazer agora. Located in the ship town of New Olímpia. It is the most advanced metropolis on the planet and is É home a to cidade numerous mais high-class avançada na neighborhoods, metrópole do including planeta, Nexus City, the source of the most cutting-edge technology there is. com muita tecnologia, The blá 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 detective, blá. although aware that he is going to commit suicide, is determined to go through with this intense investigation. Então o nosso detetive vai perceber exatamente o que está a passar aqui.
Olá. Floating car. Estamos aqui no carro flutuante. Unknown NX device. Dispositivo desconhecido, vamos dar enter nele. A mysterious capsule bearing the initials NX. Is that particular technology of Nexus? Either way, it doesn't seem to work in any way. Uma cápsula que está ali com as iniciais de NX, parece a tecnologia muito evoluída de Nexus, que não sei o que é. Adams Gate. Pronto, portão de Adams. Nexus Roy 85. Aí está o tal edifício Nexus, que é a tal tecnologia muito evoluída. Floating car, unknown NX device. Pronto, vamos Adams Gate. entrar aqui no Adams Gate. On the opposite side of a docking point, there is a Portão huge de empty Adams. gate, with a small panel beside it. It seems that only new Olímpia residents and employees can access the city. The detective needs a device to bypass the security system. Precisamos de um dispositivo para conseguir entrar aqui neste sistema de segurança. Nexus Roy 85. Floating car. Unknown NX device. Ok. Adams Gate. Nexus Roy 85. Vamos aqui no... Parked among the huge array of vehicles, this huge jet belongs to the Nexus. Reed breaks into the cockpit and, searching inside, finds a Nexus identification card. Boa! Entramos num destes carros modernos da Nexus, são carros mais recentes que o nosso de certeza, e encontrou lá uma placa de identificação, ou seja, um cartão de identificação dentro do carro. Com esse cartão já podemos ir ali ao Adams Gate. portão. The detective puts the ID card near the panel. Passamos o His cartão. body is enveloped by an electromagnetic field for a few seconds, enough to pass the gate to enter the large main street of New Olímpia. E entramos na Adams cidade, Street. na rua The main principal street da of New New Olímpia Olímpia. is a mixture of lights and huge buildings, including nightclubs, large companies, and luxurious homes, while the great street is crossed by numerous cyborgs looking for the best way to experience the night. 2024. Pronto, cá estamos então aqui em Olímpia, que é uma cidade muito futurista, blá 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 blá. Olympus Skyline. Pulse Corner. Olympus Horizonte da cidade de Olímpia, Pulse Corner. corredor de Pulse, Gaslight Station. aqui a estação de não sei o quê, Cyborg Merchant. o mercado dos cyborgs, Night Projections. processões noturnas Nexus City. e cidade Nexus. Olympus Skyline. Pulse Corner. E vamos Gaslight ali Pulse Corner. para o Pulse Corner, para o canto The central Pulse. part of Adams Street represents the heart of the nightlife of a ship Aqui city, está filled with colorful clubs and a bright vida colored neon noturna da signs. It is cidade. home to the most colorful and exciting nightclubs and pubs Tem in the world, including the aqui renowned muitos Neon Wave nightclubs, Club. muitos... Tem continuação. Procure a próxima parte.